तयैतत्पल्लते देवी समक्ष्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपातं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतो स जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्तञ्च सर्वस्व गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा स्तंग स्त्री स्तंगीश्वरी स्तंग ह्री स्तंग बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि स्तंग शान्तिष्कान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभूषण्डी परिघायुधा सौम्य सौम्यतराशेष सौम्यवस्त सुन्दरी परापरानां परमा तमेव परमेश्वरी यच्चित् क्वचिद् वस्तु सदसदखिलात्मीके तस्य सर्वस्य या शक्ति तात्तं किं स्तूयते तदा जया तया जगत् सृष्टा जगत्पादात्मिजो जगत् सोऽपि निद्रावसंगनीतः तस्तां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणविशान एव च कारिदास्ते जततस्तां स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् तातमित्थं प्रभावैः शैलुर्दारैर्देवी संस्तुता मोहयितौ दुराधरसावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महाशूरौ এইভাবে দেবতারা দেবী মহামায়াকে জাগ্রতা করে তুলেছিলেন। তারা বলেছিলেন, তুমি জগতের সৃষ্টি পালন সংহার কর্ত্রী, তুমি বিষ্ণুকেও নিদ্রার অধীন করেছ। এই জগতে কে তোমার স্তবগান করতে সমর্থ? হে দেবী, উদ্ভক্ত প্রকারে শ্রী অসাধারণ প্রভাবে পরিচিতা তুমি। তুমি মধু ও কৈটব নামক অসুরোদ্দয়কে মোহিত করো। তোমার প্রভাবে অপ্রতিহত শক্তি জগৎপতি বিষ্ণুর জাগরণ হোক। অসুরোদ্দয়ের বধার্থে তোমার প্রতিদিন দেবতাদের কন্যারা সেই মহাপরাক্রান্ত মহিষাসুরের কাছে নির্যাতিতা হতে লাগলেন। দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা ভগবান শিবের সকাশে তাদের নিয়ে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করলেন। সহসা শঙ্করের মুখমণ্ডল থেকে প্রচুর তেজ নির্গত হতে লাগলো। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রাদির সমস্ত বদন মণ্ডল হতে প্রচুরতর তেজ বিনির্গত হয়ে এক অতুলনীয় নারী মূর্তির সৃষ্টি হল। অতীব তেজসঃ স্ফুটং জ্বলন্তমিব পর্বতম সদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্ধ দিগন্তরম अतूलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारी मुक्तलोकत्रं त्रिषा जदभुच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं जम्मेन चाभवन केशा बाहुभो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनर्जुग्गं मत्तं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नीतं वस्तेजसा भूमः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ पदङ्गुल्ल अर्कतेजसा वसूनाञ्च कराङ्गुल्ल कुबेरेण च नासिका तस्सास्तूदन्तास्तम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नानत्रीतयज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रूवौ च चन्द्रस्तेजः श्रवणावनीलस्य अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम् तां विलोक्यमूलं प्रापुरमरामहिषाब्दीता शूलं शूलाद् विनिष्कृष्य तदौ तस्मै पिनाकद्भिः चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्यस्य चक्रतः शङ्खस्य वरुणशक्तिः तदौ तस्मै हुताशनः मारुतो दत्तवान् शापं पानपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्र समुत्पाद्यः कुलिशादमराधीपः तदौ तस्मै सहस्राक्षु घण्टामैरापभाद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चामुपतिद्दलौ प्रजापतिश्चाक्षमानं तदौ ब्रह्माण्डमण्डलौ समस्त रोमकूपेषु नीचरश्मीन् दिवाकर कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्च